Proszę, kanalizacja to jest wiek. Warszawa wita nowoczesnym szampem. Czytałem gdzieś, że to jakaś konspiracja jednak. Ja pierdolę, to jest chyba najgłupsze wejście moje do gry w historii moich gier. Siema, ja jestem Święty, a to kolejny odcinek naszego cudownika. Rozrzucone na bruku naboje, które wypadły kobiecie spod sukni. Niewielkie naboje noszą w sobie wielkie emocje. Nadzieję, bo miały przysłużyć się sprawie. Obawę, która w tych trudnych czasach kryje się nawet w najbardziej hardych sercach. I determinację towarzyszkę odwagi, bez której nie sposób byłoby stawić czoła rzeczywistości. Okay. Każdy nabój ukrywany był w zakamarkach konfekcji z pieczołowitością i precyzją, tak jak poprzednim razem i poprzednim. To nie pierwszyzna dla osoby, która podjęła się tego ryzyka. Okej. W jaki sposób wydostanie się z kotła? Na razie sobie tutaj przeteguję wszystko. Okej, oto. Wanda, Skałon, Car II, Romanow, Car Mikołaj. No kurwa. Zagadajmy może z sierżantem, z kapralem. Najpierw Pardon me, gentlemen. The crowd has received the order. For now, zero response. We'll give them a moment. Arrest them all, book them, interrogate them. Gospodi will be home in November. Gentlemen, please forgive me. Maybe there's a faster way to get this situation resolved. Back off, Poliak, or we'll start shooting. Paniatno, scrum. Dawaj. Na pewno nie wydamy im Wandy. Nie, dobra. Odejdźmy, bo coś mi jeszcze umyka. Spokojnie, na razie pogadajmy jeszcze z każdym tutaj po kolei. Co my tu mamy? Pozornie zwyczajna barierka nosi w sobie pamięć dłoni, która zdecydowany uchwyt stanowi determinację tego, kto ją rozporządza. To dowódca z żandarmów ustawił barierkę, nosząc w sercu pragnienie o powrocie do ciepłego domowego ogniska. Potrzebują tylko jakiś kozioł ofiarny. Do you think it's a good idea to stir people up and send them to face bullets and bayonets? What do you want then? Pójść do domu i nie All zginąć live on tutaj. my knees? Kissing Ruski's ass? Do Nie you chcę pomagać w realize walce. blood is about to be spilled? And that it might be mine? Fuck off! Ty kurwo ty! To znużenie drugiego słowa głęboko poszedł tłumnie. Zamilknie, choć miał to przypłacić karcerem. Sierżant pragnie skończyć czym prędzej zmianę i wrócić do domu. Obawa w kotle wiąże się z ogromem pracy, której wolałby uniknąć. Przy odrobinie zachęty zdawali się zatrzymaniem prowodyrów, a resztę puści wolno. Lider robotników nadaje się do tej roli i... Kurwa, ale nie. Bukawacz! Siemka! Diable, bo... No dobra, już przepraszam. Kurwa, człowiek chciał dobrze. Haha, bukawać. Did the corporal tell you we're going to shoot? Spraw, by sierżant oskarżył robotnika. Poświęcimy jednostkę, żeby uratować resztę. Dostateczne. Should we go in and capture the worker who's mouthing off and let the rest go? Da, sierżant. We can use anyone as an example. Szagom marsz! Kurwa. No dobra, no jakby... Goodbye. You're welcome. I wanted to thank you at our next meeting. We could use someone like you. We? Meaning the people you were carrying ammunition for and who got you Dutch pomade for your hair. You haven't just got pretty eyes, you know how to use them. Maybe you'll find time one day for some jam donuts at Burke Rotblitz's? Czy się właśnie z babką mówiłem na pączka? Nieustraszona Wanda, przemytniczka nabojów, zaproponowała mi spotkanie u Berta Rodbitza, kogoś tam. Na powązki idziemy.
Super. Myk. Nie chodził pstryka palcami przez całą drogę. Okej, czekaj, to jest... ja jestem tu, o Jezu. O Jezu. Ja mam iść tutaj do tej dorożki. Nie no dobra, na razie to trzeba... Taktyczny eksplor. Bar londyński, zamknięte. Okej. Idziemy dalej, kurde. Co my tu mamy? Coś ciekawego? Nic, nic, nic. Też są jak wszystko jest zamknięte. Na komisariat mogę pójść. Apartament 123, hotel imperialny. 213, co? Czego ja powiedziałem 123? Wytyfy. No dobra, no to może chodźmy na komisariat. Skoro tylko tam możemy. Okej. Nogi mnie już bolą. Propagandowa broszura. Kanalizacja miasta Warszawy jest narzędziem judaizmu i szarlaterii w celu zniszczenia rolnictwa polskiego oraz wystąpienia ludności słowiańskiej nad Wisłą. Co kurwa? Okej. Tak. Tak. O, tak, tak, no właśnie. Lajtowo, mordo. Myk, tu jest komisariat. Chodźmy, zobaczmy, co tu jest ciekawego. Płaszcz przy okazji zdejmijmy. Innym to się powodzi. Nekrolog Stanisława. Stanisław Szulski, powszechnym... To jest mój ojciec. O, proszę. No do tego to się bym nie spodziewał. Dobra. Punkt taumaturgii. O! To co? Jeszcze potężny umysł. Rozwińmy. To będziemy jeszcze 2 i będzie można... Co ty pierdolisz, co jakieś jeszcze inne demony? O ja jebie. Nie. Dobra. O fuck. Kasło, kasło. O, tutaj coś pod obcasikiem ma ta dama. Wypierdalaj. Lista osób poszukiwanych. Newdorf Izak, jeszcze ktoś tam, Maria Burkowa. Nikt ciekawy. Listy gończe. Okej. Abaurycyzm, niedziwiec. Niedzicem? Niedzic. Nie. To jest jeden z tych tekstów, których nie chcemy od kobiety chyba usłyszeć. Albo od... Znaczy ogólnie od jakiejkolwiek płci. Chyba, nie wiem. Dobra, ja stąd spierdalam. Szprotunia. O ja jebie. Ajajaj. I tak, tutaj mamy apartament 213. Do którego też się przejdziemy. A co? O Jezu, jak rozjebano. To wawa. Tak. Mam jakieś dziwne przeczucie, że nie wejdę? Że nie wejdę. Okej. No to chociaż wiem, że na pewno nie wejdę. Dobra, lecimy na powązki. Jedź. Niedaleko miasta jest drugie miasto. Oj, FPS-y. Halo? Okej. Powązki. Jeżeli czas jest najcenniejszą ludzką walutą, tu leżą sami bankruci.
Straciłem na chwilę umiejętność czytania, więc musicie mi... Mauzoleum Szulskich? Coś interesującego, wbijamy na dół. Do mauzoleum możemy później pójść. Cute. Thaumaturgia zabija. What's going on here? They're burying Satan in sacred ground. Some of those assembled believe it to be sacrilege. Konstancja Szabłowska, the Warsaw Courier. What is your opinion, considering the book at your side? He's a tempermancer. Don't let him through. Please, quote me. Zakpij z nich. These people, including this gentleman, are complete idiots. They'll know very well that thaumaturges are immune to death. You don't say. And now, if you'll excuse me. No, you can't go any further. Człowieku. No dobra, I'm dumę asking you nakarmimy. kindly get out of my way before things get nasty. Get that heretic with fire kurwo! and sword. No dobra, stań do walki. Ululululu. Przyłanie innego slotora, to jeśli można dać ten slotora się na ramkę. Okej. Dobra, ty pierdolni mu. A ja sobie... Dobra, szybki atak zrobię. Jeszcze raz szybki atak, czy może... Jak mój salutor pierdyknie go. Kosą po żebrach. No ja mu zadam cierpienie po prostu. Dobijania? Okej. Czyli teraz ty... weź może mu pierdyknij tak. Ja spróbuję temu też szybki atak zadać. Chociaż może rozproszeniem? Nie, szybki atak zadam. Jep! Teraz oni mnie pobiją. W końcu. Ała. Ale mi jebnął! Ale mi jebnął! Ała! Orzesz, kurwa, przecież ja zginę tutaj zaraz. Dobra, czyli teraz tak. Miejmy na ciebie. To by się przydało. Dobra, to wydam tak, a ciebie ja sobie zaatakuję. Wow. Dobrze. To ty po prostu niech mój może... Może niech salutor sobie go zje. Krwawe gody. Ja mam po prostu zajebie. Strzała raz, myk! I salutor niech go sobie zje. Ała! Zabił mnie. Wrogie posiłki są w drodze. O kurwa. Ej! Te cechy, które odparnie ich na twoje ataki. Cechy są przypisane do poszczególnych wymiarów i mogą zostać uśpione. Okej. Aby uśpić cechę wroga, zaatakuj go salutorem, który pochodzi z tego samego wymiaru, co ta cecha. Uwaga, jeśli nie posiadasz wymaganej siły wymiaru, możesz odebrać przeciwnikowi całe skupienie i wyprowadzić silny atak. Okej.
Oj, 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 oj. O to musimy zrobić. No ja go rozproszę, bo tak szczerze to... Tak. To co, czyżby może mu... pierdyknąć jeszcze raz? Dobra. Ała. Okej. Rozproszenie. I to. Niech będzie szybki atak. Ja mu nic nie pozwolę zrobić. Jak tak dalej pójdzie. No dobra. Rozproszmy chuja. Niech mu jebnie. Ja mu postaram się prowadzić szybki atak. A ty skowyt. 6. Boże, nawet nie udało mu się nic zrobić. Ale jestem dobry. So enchanting. Spectacular. You with a scowl and a puffed out chest, and them dropping like flies in the blink of an eye? Collapsing on their own, becoming delirious? Extraordinary. Can we meet for an interview? Thank you, but I'm already late. Otóż nie tym razem. Ja w ogóle niepotrzebnie tutaj wlazłem. Bo to jest interesujące miejsce. O, ogłoszenie parafialne. Okej. A z jednym wrogiem w sumie można zrobić tak, żeby w ogóle nie dać mu ataku. Ciekawe, czy z dwoma też by mi się udało. Oj, to było mocne. Napisie czekolady, jaki czad. Pijemy czekoladę. Ała. Aha. To tyle? No spoko. Nie to. Tu już nic więcej nie ma, co nas interesowało na powązkach. No to idziemy do naszego sanktuarium? Sanktuarium? Mauzoleum. Dlaczego powiedziałem sanktuarium? Wytyfy. Dobra, taktyczny kaszelek, taktyczne umieranko. No ten nekrolog już widzieliśmy. O proszę, nowy poziom. Czyli co? Oczywiście, że sobie to rozwinę, a to jest katusze. My też dodatkowo to na razie. Ten mnie ciekawe, co to kurwa są za demony? Ten może być creepy. Ten też chyba. Każdy w sumie. Póki nie wiem jak wygląda. Na cmentarzach w sumie zawsze coś ciekawego może znaleźć, więc... Okej. O tym właśnie mówię, że na cmentarzach czasami można... W grach na cmentarzach, nie w realu. W grach na cmentarzach można czasami coś ciekawego znaleźć. Na cmentarzu pewnie też, nie wiem. Nie chodzę i nie szukam dziwnych rzeczy na cmentarzach. O proszę. Strykadełko. Nic ciekawego, absolutnie nic ciekawego tutaj nie ma. Dlaczego?
Dobra. Jeszcze muszę naokoło iść. Ja pierdzielę. Mordechaj, nie Mordekaj. No dobra, kim ty jesteś, Mordo, bo tak nie znam cię. I'm sure you don't remember me. My name's Hayat, Mordecai Hayat. I wanted to offer my condolences. Thank you. Please, forgive my prying. I know Mr. Shulsky took nitroglycerin for his heart, but how did he pass away? Was that his cause of death? His heart? Nie, no nie. Nie I'm znam się. curious myself. I haven't had a chance to find out. Yes, I understand. My condolences, once again. I'll leave you alone. I'm sure you want to bid farewell to your father. No dobra. Ktoś tu jest na... znajomy? Chyba nie. Dobra, idziemy do mauzoleum. I knew you'd turn up. I wouldn't miss this for the world. Stasha loved you in his own way. You look well. Lygia said you found some quack healer. Yes, sir. Thank you. You don't recognize me, do you? But do you remember who taught you how to shoot starlings? Uncle Voronian, I'm sorry. Don't worry, I probably wouldn't recognize myself anymore. Go look in on your sister, she's worried. We'll talk at home. Sister? Victor. I'm so glad you came. I wasn't sure if my telegram had reached you. I'm glad too. How are you holding up? All this caught me off guard, but for now I don't have time to think things through calmly. Have you written to Mother? Yes, but what can you expect? You know what Nadia is like. It was never her style to show up for family events like this. It's getting late, and we've still got the reading of Papa's will ahead of us at home. And I'll leave you two alone. I suppose you've got your own matters to clear up. Fine, let's get this over with. So, it was me who got it right in the end. Back then, on the train platform, was the last time we saw one another. 15 years ago. After brief suffering, fell asleep in the Lord. Brief? I hope not. Did you write this yourself? A tyrant, bigot, and liar, mistakenly absolved, died after suffering all too briefly. That's better, and definitely closer to the truth. The day you died, you visited me in my dreams. I was a child when you hounded me out of here, and I remember you as you were back then. But in my dream you looked older. You gave me hell as usual. You didn't believe I'd succeed. You were wrong. I've come back with 2 saluters. I'm sorry there are so many things I didn't get to say to your face. All those years, I said them over and over to myself in my head. How you were never able to admit a mistake. You never sought blame in yourself. Someone else was always guilty, never you. Mother, because she wanted something for herself in life. Lygia, because she wasn't born a boy. Me, because I was born a Thaumaturge, but I didn't want to live following your principles. And now... Farewell, Father. Am I intruding? Have you been eavesdropping like that for long?
All my life, I came to pay my respects to the dead. Stanisław and I were acquainted. You might say I knew everything about your father. Mr. Victor Szulski, isn't it? Your absence from Warsaw has happily come to an end, I hope. I haven't had time to think about it. I understand. I hope you'll find some reason to stay here a little longer. Again, my condolences. I didn't catch your name. My name's Kanieczkin. Ivan Kanieczkin. Goodbye. Such interesting friends you had. I guess I'm more tired than I thought. Okej. Kim był kurwa ten ziomek? To jakiś Nikodem Szulski? Jakiś dziadek nasz. Czy coś. Okej. Kim on kurwa jest? Mnie ciekawi. Najbardziej z tego wszystkiego. O. Czyli teraz co? Udajemy się do domu. Zobaczcie, musiałem sobie ziewnąć. Oczywiście w deszcz. Tak, żeby inaczej. Ale tutaj chyba już nic nie... We can go. Okej. The hardest thing was getting the lid of the urn. The scattering I could handle. You can play the clown, but I know how much this has cost you. I'm glad you went. Love at a funeral. Eros postmortem. Is it suitable for a young lady in mourning to fraternize? Ty kurwa, with ci bachelors? jebnę zaraz. Konstancja Szabłowska, the Warsaw Courier. Could I ask for a brief comment? Hyena. Thank you. And you, sir? Tyle gier, czy możesz interweniować, nie rób jej problemów. I can sort it out, but it might cause you some trouble. It's not worth getting your hands dirty over. Get out of here, or I might decide you're attacking an Imperial official, and you'll wake up tomorrow in the Citadel. Are you Szybko. threatening me, Judge? Tak. I'm actually sparing you from him. Would you rather try your luck with a Thaumaturge? Come on, children. I'm sure my Pietia is already waiting for us at home. I'd love to see my cousin. Are you coming with us? Oczywiście, że tak. Tak, pojedźmy, nie chcę być sam. Get in. I'm sure the lawyer is already waiting for us. Nie chcę mieć tam iść, już i tak większość rzeczy tam zobaczyłem. Chyba tu będzie coś nowego, by się... tam. Szybciej, bo zmokniemy. Czy jesteśmy? Aha. Okej, dobra. Kamienica Szulskich. Miss, your guests have arrived. The lawyer's upstairs too, waiting. A trifle jittery. Wonder if the tea I made him was too strong. Thank you, Grażyna, dear. Let the guests wait. First, I want to take care of the will. I'll just wet my whistle and join you all upstairs. Make sure Uncle makes it upstairs sober. And I'll suggest you don't dawdle either. Nie dygaj małolat.
Master Victor, good God! Half your face covered, but I could tell right away it was you. You look just like your father in his youth. Completely his spitting image. Should I make you some cocoa, Master? It would warm you up a little. Make an extra creamy one for Ligia. Oh, I won't skimp on her. Now, your sister's putting a brave face on all this, but she's really having a hard time. It's lovely to see you again. But that's enough jabber for now. I've got the guests and the cocoa, and I've got to whip up some food for you all later. We'll talk soon. Pasuje mi to. I ogród. Plac zielony. Tu są goście. Goście. Mordo, jestem za tobą. Ty kurwa, ty! No trochę tak. Rozumiem, że to jest portret ojca. Właśnie. A on też... O, okej. Pieta. O, punkt taumaturgii I don't kolejny. want to put my foot in my mouth again. I already failed to recognize someone once today, but you look familiar. Well, I should think so. I was the victim of one of your starling hunts. Voronins must not be very memorable, cousin. Pietia! Forgive me, and for shooting you as well. How are you doing? Just some heart problems, not a subject for today. I'm sorry about Uncle Stanislav. Forgive me for not coming to the funeral. I can't bear cemeteries. We'll have to meet up again. Goodbye. No to pogadali. Piwnica. Przy okazji może podnieśmy sobie poziom czynu. Woromin. Oh, I'm glad you're here. I thought I'd have to drink alone. So many goodies laid out for the guests. Having trouble picking something for yourself, Judge? But this was Stasios. It was special. Amber liqueur with quinces. I think you mean quince liqueur with amber, right? If it's not here, I'm sure it's in the basement. But I won't grope around down there in the dark now. I've got my hands full. Czy mamy questa? Now, I don't want to trouble you either. Victor, could you track down a little bottle for your uncle? I suppose I'm obligated to accept this mission. Good lad. A nephew like you is a treasure. No nie podlizuj się kurwa. O flaszkę, wujas. No dobrze. O coś nam z badania jeszcze. Zbroja. Popiersie morany. Czy to nie jest jeden z demonów? Może? Wygląda? Czekajcie. Nie wygląda jak to przypadkiem? Jak ten? Troszkę. Może Salutora znajdziemy ojca? On też był taumaturgiem. Naprawdę ojciec zamówił taki obraz? O kurwa. No jeśli chodzi o alkohol, to widzę, że to jest białego wina prosto z Francji. Pigwówka z bursztynem. Od butelki czuć nie tylko słodki zapach pigwy, ale i szczerą radość z nadchodzącego spotkania. To trunek, który jednoczy i osładza. Nie umiem czytać. Osładza gorycz codzienności. Element rytuału, którego oddawało się z rozkoszą dwóch starych przyjaciół. Wybaczcie za mój dzisiejszy brak umiejętności czytania, ale po prostu coś zapomniałem. Literków.
Typowy wuja. How did it go? Mission accomplished? I think this is the one Uncle wanted. Yes. This is our little funeral battle. We would meet in Stasia's study after every funeral we went to, and raised a toast to the dead. And recently, we've been seeing one another more and more at such events. More and more. But this time, even he has left me. So, to an easy death, as Stasia and I used to say. How did he die? Właśnie. Hasn't Lygia told you? I haven't even had the chance to ask. He didn't suffer, but such images in the memory are better saved for later. I'd prefer to remember him as he was alive. What then? Am I drinking alone? Wznieś swój toast. Za lekką śmierć. Niech będzie. Żeby wujowi przyjemność sprawić. I suppose there's no reason to bear grudges or be angry, is there? To Stasio? To an easy death. Familiar faces keep vanishing from my life. Stasio and my Helena before him. I miss my little darling. I miss them both. Well, obligation fulfilled. Obowiązek Shall we get to the spełniony. reading of the will? Kurwa. Typowy wujas, nie? At the funeral, there was this sad Jewish fellow, Mordechai Hayat. Do you know him, Uncle? He worked for Stanisław, but that was a long time ago. I don't know him more than that. So, shall we collect our inheritance? Za chwilę. You'll all have Najpierw to pójdę wait jeszcze for do the ogrodu. amendment. Do ogrodu. All right, but hurry up. Zobaczymy, co jest w ogrodzie. Nie, nie będę pił nalewki jeszcze więcej. Bo się napierdolimy. Nie lepiej było w domu siedzieć, nie na dworze w deszcz. Pogięło was ludzie. No dobra, to jest pierwsze piętro, czyli gabinet. Prawdopodobnie no na 90%. Nalewki. Okej. 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 Za dużo powtarzam. Nasza kamienica. Dom kiedyś... Dom tu, gdzie matka, ojciec, siostra, ale dziś nie czuję coś jak u siebie. Dobra. Garażyna. Do garu. Pierwszy stopień. Pierwsze piętro. Po piersie Sirin. Ostre ptasie rysy mają w sobie dzikie, niepokojące piękno. Okej. Olać. Tutaj co tu jest? O, to jest nasz pokój, czyżby? Przebierz się, kontynuuj. Rozumiem. Coś nam się nie udało? Tu chodzi o jego brata, tego siostrzeńca? Mam nadzieję, bo słabo jakby się okazało, że nasza postać miała brata kiedyś i sobie umarnął. Widzę, już zaczynają się wyższe progi punktowe. No dobra. Myślę, że to nie był mój pokój. To jest otwarte. Przeczytaj. Okej. Paryskie obowiązki. Czyli w skrócie... O! Okej.
ogarniam. Czyli tam to jest pokój mojej siostry. Siostry, tak. Dobrze powiedziałem. Goetia. I am ready, Mr. Shulsky. I only need all of you to be present. Can we start reading your father's will? Chyba tak. Zgódź się. Yes, let his will be done. Begin. Let's begin if everyone is ready. Would you all please take a seat? Ladies and gentlemen, by the power of my office vested in me by the grace of His Imperial Majesty, the Emperor of all Russia, I hereby testify. Mr. Shulsky's last will and testament were prepared several years ago in the presence of Zaclav Fedorov, Esquire, that is, myself. My last will and testament recorded in the year of our Lord 1888. In the name of the Holy Trinity. Amen. Therefore, my first irrevocable wish is to appoint as executrix of this will my daughter Ligia Szulska. Immediately after my death, an inventory shall be conducted in full accordance with the law. After completing the inventory, all my personal movables will be sold at public auction. And let the funds raised thereby be donated on the anniversary of my death to the beggars near that cemetery. The administration of the remainder of my fortune I leave, without restriction, to the person of my daughter Ligia. I'm not even getting a teaspoon. All movables and immovables relating to the family enterprise I entrust to the care and administration of my daughter. I do not prescribe a method of administering them. I merely offer her one piece of advice. I wish that the business should be conducted with modesty, prudence, and honesty, as I have conducted it my whole life. A joker to the very end. To my brother-in-law and oldest friend, Alexander Voronin, I wish to leave the following. My collection of muskets and 2 revolvers, dating to the uprising in memory of our first meeting. Stasio, I will have plenty to do in my retirement. Enjoy your retirement. Now, Mr. Fedorov, what did my father leave my mother? Victor, be serious. Nothing. There is a special item reflecting the absolute lack of any bequest to my former spouse, Nadia Fyodorovna Voronina. I would also like to come to the aid of my only son, Viktor Shulsky, by entrusting him with the use of my personal black grimoire, in the hope that he will be able to make good use of it. This is my last will and testament. Carry it out solemnly, though you may have found it burdensome. However, this last bequest poses a certain problem. Yes, it certainly does. And what is that, may I ask? I am not in possession of this grimoire. The late Mr. Shulsky used it up until his death, yet no one left it with me after his passing. Meaning it's disappeared? Did father have his grimoire on him at the time of his death? It was only because of the grimoire that we could identify him at all. What actually happened? How did he die? A building collapsed on top of him. I don't know any other way of putting it. Jak... A Co? building? It collapsed Jak to on się top mogło of him. stać? How? How did this happen?
It was a day like any other. Papa had gone for his habitual walk. Every Tuesday and Thursday, he'd take a stroll to get some space, as he put it. When he didn't come back for a long time, I got the bad feeling something had happened. Then... We rode there together. An entire wall of a tenement had collapsed. There were 3 victims, including Stasio, who had the bad luck to simply be walking by. To see him there in that condition, it's beyond description. Kurwa. The grimoire. Could someone have taken it? Perhaps, in all that confusion. But why would anyone want Papa's grimoire? An ordinary person won't use it. Would the Thaumaturge just happen to be passing by? Father had all his knowledge in there, but I don't know if it would be useful to someone other than him. I don't even know why he left it to me. I'm sure Stasio had a reason. Okej. Where did it happen? Where was this building? The southern part of Śródmieście, not far from the police station. Anyway, you can miss it. Of all the possibilities, this was the death that No fate trochę... prepared Ała. for him. Trochę dziwna. Nie. I foresaw a slightly more pleasant end for him myself. I doubt even he deserved such a horrible death. Ale obraz ładny. Nie ma co. Those might be the kindest words you've ever said on the subject of a father. How typical of his sort of person to keep a portrait in his study of a family that was only a family on canvas. Not long after the painting was done, he got divorced, ruined the Niedzicas, and kicked out his son. But there the portrait hangs, as if family meant anything at all. I don't know what exactly happened with Abourice, but I know that Papa felt guilty. You don't want to forgive him even now that he's gone? The dead need no forgiving. And as for forgetting, I don't know how. It's just a shame about the grimoire. What do you intend to do? Poetycko. Szukam And where are father's things at the moment? You're standing at the very center of his kingdom. Not everything has been sorted through yet, but you go right ahead. And the store? I should check that too. I've started stock taking there to distract myself, and I don't want you to go in there before I've finished. As you wish. No to dobra, kamienica. I think we have to look for the answer in the place where it happened. With your sight, you can make out more in those ruins than I, or Uncle, or Detective could. This is a good lead, but is it the only one? Czwóreczka. Father evidently knew a certain Ivan Konieczkin. Have you heard anything about him? Konieczkin? No, doesn't ring a bell. All sorts of people came to Papa's store. That doesn't mean every one of them might know something about the grimoire. That's true. You've got your work cut out for you. And Mordechai Chayat. Could that be a lead? I don't think so. He worked with Father, but he left more than a year ago. I don't know why. He was an assistant at our, well, my store. Do you know where I might find him? Sadly, no. Do you have any other ideas? Chyba wszystko już wiem. Now at least I can see how little I know. Maybe these scraps of information will lead me somewhere. Well, now that we know what's got to be figured out, forgive me, my darlings. I'm going to give my old bones a rest. I'll see you out. Okej, czyli wiemy, że musimy znaleźć drugi grimoire. Tylko po jaki chuj. And Ligia, I'm sorry it happened this way. That I wasn't close by. Ooh. The most important thing is you're here now.
Romantiko. Kochający braciszek, te sprawy. No i dobra. Później pogadamy z upyrem. Ale w tym miejscu kończymy, więc mam nadzieję, że się spodobało. Jeżeli tak, to powiedzcie, co się podobało, a co nie. I do usłyszenia w kolejnym materiale. Strzała!